Good day everyone. So today I will be making a tutorial for the setting up between the client and the server. So what we are going to do is different from the previous way sa tutorial na gina-perform nato, which is step by step. Now in this case, we will be doing a advanced setup wherein mag-set up the domain, and then afterwards we will be setting up as one tanang roles nga naa sa server. Now the first step nga itong himuon before that, so syempre mag-set up sa taog local network. So make sure the same siya work group, and then pareha og setup sa IP addresses. Now I'll be following the task kung sa itong gipanghatag na ko sa inyo ha. So first, let's check first kanang to ang work group. So let's go with the Windows button and then system, then check change settings, then change. So as is na kanay Belvic ato ang butangan work group, and then the computer name for the Windows 10 is client. Okay, so naka-set up na ko na siya. Tinala ko siya i-set up. So dire na ta sa server. Sa server kay wala pa man. So sa server, set up na to ang ato ang work group, and then together with the computer name. So computer name is server, then ang atong work group is Belvic. Okay, so let's just click OK. Okay, then okay, close, and then restart. So we'll just wait until it restarts. So ako lang i-post ang video from time to time para pas-pas ang atong tutorial. Okay, so we're here. Wala siya restart, so lagi ta sa itong server. So the password is the same na gapon, admin123. So na-set up na ito ang work group. Then now we'll be setting up our IP address. So in a way nga ma-set up ko sa IP address, so just simply right click the Windows button, then click network connections, then double click the Ethernet 0, and then type the IP address. So in our case, 180 160 100 and then 1 server. Then 180 160 100, ato ang gateway is 10. So the preferred DNS server, so kabalo naman na, so 180 160 100 1, which is ang IP address sa mismong server na to. So click OK, OK, and close. Then we'll switch with the Windows 10, which is our client. Set up na to ang iyang IP address. So in this case, I think na humanaguro kong setup dire. Okay, so given na nga naka-setup na siya ang atong IP address. So we're good to go, and then let's check the IP address na dayon. Okay, so the way to check the IP addresses between two computers from server to client is matita sa CMD, and then ato ang iping ang tuang server diri gikan sa tuang client. Okay, so to check the IP address, so type lang tag ping, type 180 160, then 100, then 1. Okay, so there's a problem, nag-time out siya. The reason why nag-time out siya kay
Dito sa itong server, wala na ito gi-allow ato ang network discovery. Okay na? Okay, for a while. Okay, let's go back. Sorry, nawala ko. The reason why nga nag-error ang ato ang pag-ping diri sa ato ang client to server is that wala na to na-allow ang network discovery 60.100.1. okay, as you can see, pag ani pinging and then request timeout, so there's a problem with the server connection. So let's try to check. So this is the problem, na turn off ato ang network discovery. So pwede ito madto dire to set up the network discovery, or maybe just simply go to properties and then change advanced sharing settings and then turn on network discovery. Or pwede po nato ning i-click dire, click to change and then turn on. Yes. Okay, that's the same way ra magyapon. Now if we will try to check it again, so ping 180.160.100.1 ang IP sa server. So nata sa client so na siya i-reply, and then if 0% loss, that means connected na ta sa to ang server. And then we'll check from the server itself kanay. So let's go with the CMD, then ping 180.160.100.2. kaya ito ang iping ang client man. So nai-reply ang client. So muna itong ipa-check sa assessor nga connected na ta sa itong client, but that doesn't really necessary once maka-login na ta sa domain, once mag-set up ng domain later. Okay, so we're good to go sa domain. Sa local network, then we'll proceed with setting up a domain. So mag-add roles na tadre. So actually we could do two ways on adding a roles. So we could simply click here, add roles and features, or maybe under here sa manage, add roles and features. So let's just go here and then click next, 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 and then here, so we'll check first the Active Directory domain services, then next, 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 then install. So later on ato ang i-add on na tanan mga roles sa pag-restart na pag man ato og promote sa ato ang domain. So once mag-install tag Active Directory domain services, automatic na to i-set up ang ato ang DNS, wherein under po na siya sa roles. So pag once i-promote na nato siya, automatic mo install na to yung DNS. Now at the moment, so we'll wait until it finishes the installation. Okay, so let's just pause the video for a while. So we're done with the installation of the Active Directory domain services. So once naman na siya install, so automatic na siya mag-restart once ato na i-close. Okay. By the way, ato sa daidaan i-promote ang ato ang domain controller. So since na-install naman nato ang Active Directory domain services, so ato pa siyang i-promote before dahil siya mag-restart. So here's deployment operation. So ato ang i-add ang new forest, and then in our case we'll be selecting STII main.com, then click next, then the password. So you know what is the password. So bear in mind nga na yung mga possibility nga mamali ita og type kanang usay nga gatuota nga nag-caps lock na ta pero wala di ay, and then ang small letter is ang A and then the rest is big letter. So for us to make sure nga tama itong gi-type, dili na to siya i-type sa notepad.
So admin 123. And ako lang nang i-copy. Control C and Control V to paste para make secure na to nga tama to ang gihimo nga password. And then click next. And then next. Then we're good here, so click next. Then after this, click install. Next. Okay, so we're done here, so click na natin install. Okay, so once naman na siya install, so close lang nato ni, and then close, then mag-restart na siya automatic. So I'll just pause the video here para dali ang iyang pag-restart. Okay, so we're done. Naman nag-restart ang server. So pag login na nato sa server, once naka-setup na tawag domain, so makita na nato diri na nakabutang nga SCI main/administrator. The same rin po ng password, wala rin na-change na niya. Admin 123. Now in our case, before tayo proceed sa the rest of the roles, so ato asang i-add or i-login ang ato ang client padulong sa ato ang server para sigurado nato nga continue ng pag-setup nato sa mga roles. So reset ta sa atong client, man atong client. So login ta sa domain sa server. So right click lang ang Windows button, then system, then change settings, and then click domain, then i-type nato tong domain, so which is stii main.com. So click OK, then we'll be asked to input a password. So let's just put administrator. So pwedeng caps lock tanan, pwede na pong dako ang A, pwede na pong gamay ang A, and then admin 123, then okay. So we are successfully logged in sa to ang domain. So ito sa nang i-restart ng ato ang client. So, since ga-restart mga to ang client, so himo na to matuta sa to ang server. So diri sa server, continue na ta sa pag-setup sa to ang the rest of the roles. So sa itong mga roles kinahanglan. So naatay ilan ni ka roles na adre. Then naapod tayo duha ka features nga i-add. No, usa lang dai ka features. So diri na ta sa roles nato, so i-add on nato diri ang DHCP server, ang remote desktop services,
print and document services. Sa pa ba? Okay, I think kanilang. Then click next. Then there is a features. Di nato kalimtan ang Windows Server Backup. Okay. And after that, click next, next, next. Then there is a role services, a remote desktop services. Ato select diri ang remote desktop session host. Add features, then click next, next, and then sa print and document services, okay na print server, next, and then install. Okay, so after sa pag-install sa tanang mga rules nga available or na diri, before na to continue ang tanan, unahan na to setup ang DHCP server. Okay. So we'll wait until it finishes na mag-setup, so para ma-compress na to ang time. So gito yun nato ni mag-iusap na ng mga rules para dili na multiple times siya mag-restart, once na lang. Okay, so by the way, okay na siya, so i-click na natin yung close. Then makatita sa to ang notification flag. So dirita nakabutan dire refresh complete with one or more warning. So I'll start is pending on server stimain.com. I must start destination server to finish the installation. So ito saan i-restart ang atuang server. Start and then continue. Okay, so nahuman nag-restart ang atuang server. So pag once naka-setup nata sa tanang roles, so yung ani na po ng iyahang login form niya. So type lang nato the administrator, then ang iyahang password. So admin 123. Okay, so mobalik na din sa notification flag. So kinahanglan nato i-commit una ang atoang DHCP na giset up nato ganiya na roles. So nadre. So complete DHCP configuration. So mag-set up tag DHCP. So click next and then commit, then close. Now karon unahon na itong setup ang itong DHCP. So matuta sa tools, DHCP, then expand nato ng stimain.com, then expand ang IPv4, then right click na itong IPv4, and then new scope. Okay, so click next, then the name of the scope is sab ito nakabutan dere DHCP, let's say ko na lang STII laboratory, STII laboratory, laboratory. Okay, so next, and then the starting IP address nato. So ang atong IP address gani is 180.160.100 and from 1 and 2, and then atong gateway is 10. So para dili mag-conflict, mag-start ta sa 11. So 180, 160, 100, then 11. So buta to 5 pieces lang ato ang i-generate ng IP. So 180, 160, 100, then 15. Okay? So click next, and then here, so inclusions of addresses, so wala na ilabot dire, next lang ta dire. Then here, so next lang. You want to configure these options now. Next, and then add an IP address for a router used by clients, or enter the
address below. So ang ato ang i-set up dire is ang ato ang gateway. Pero pwedeng wala na siya dire. Kaya namatay given na dire nga ato ang IP address sa atong server. So next, then entering IP address blah blah blah. Dapat ilabtan dire. So next, yes, I want to activate this scope now. Next, then finish. Now to check nga mo provide siya IP addresses. So iba nang setup to this IPv4 sa mga itong scope. Then mo ato ta sa ato ang address leases na ito mabalan once na naka-connect sa to ang DHCP. Now to verify that, so mo ato ta sa itong client. Ano itong client? So wala password itong client ha. So mo ato ta sa itong network connections. Then properties. Then ato siyang obtain IP address automatically. Okay? So click OK. So make sure nga ato ang DNS server as is lang siya, di nato nahilabtan. Kani ato ang DNS server, di nahilabtan. Click OK, then OK. Then we'll wait. Okay, so we're done. Click close. Now, pag ito na i-check din sa server balik, refresh na dire. Makita na ito, nanay naka-connect nga PC o nakagamit sa itong IP address. Wherein, nakatong starting IP address natin is 180.168.100.11. Wherein, muna na siya nga PC. Now, to check if tama ba i-provide nga IP address sa ito ani server, so ito sa CMD, then ito ang IP config. Okay? So wherein ang i-provide nga IP address is tama 180.160.100.11. Okay? Now we're good to go. So next na i-set up na nato is ang ato ang folder redirection na. So before that, so mag-set up sa taog mga user account sa to ang server. So ito na ni i-close ang ato ang close na nato ni ato ang DHCP, and then diri na ta sa atong tools, and then add Active Directory users and computers. So mag-add ta og duha ka organizational unit diri sa stimain.com. So right click na nato ni diri, then create new organizational unit. So we'll start from STII faculty. Okay. Ganyan na siya. So later na mag-add sa tagusa. Another one, new organizational unit, STII students. Okay. Now mag-add tag user diri sa to ang faculty. So new, right click, and then new user. So the username is Johnny Sin. So Johnny Sins. Okay. So the logon name is teacher. So ang logon name ang gamiton nato sa pag-login sa to ang user next time sa pag-login sa atong client. So next, then the password, i-uncheck nato ning you must change password. The second and third, ato nang i-check. You cannot change password and the password never expires. Then the password is the same. Admin123, admin123. Okay? So again, so to make sure, ato lang ito diri sa notepad para dito makalimot. Wala yung mga problem na ma-encounter. And copy. And then paste. Paste. Then click next. And then finish. Then we're good to go. So na tayo sa ka user para sa faculty. Then another one for students. So new user. So let's say the username is si Jane Doe. Jane
do. So the logo name is student. So kanya kay teacher man to. So next, then uncheck the first checkbox, and then the second, and then third check na to na. Then the same password ra gyapon ako ra tong i-paste tong ani, copy ra na to na. Then paste. Next, then finish. Okay, so we're good na natay users sa tuang organizational unit nga gihimo sa faculty and then sa students. So ito na i-close. So next up is mag-set up ta og group policy management dire. Again, as I look at ang group policy management, so let's just go with the tools and then select group policy management. Okay, so expand nato ni expand ang ato ang arrow, and then the domains, expand ang stimain.com, and then natay makita nato dire ang katong mga organizational units nga create nato dito sa ato ang users and computers. Itong ganiya. So dito mag-create og ato ang organizational unit sa faculty and sa students. Sa faculty, let's just right click and then create GPO, and let's just put here STII faculty. It's okay, wala ra na confusion nga the same ang GPU ug ang ang GPO ug ang organizational unit. So click OK and then edit. So atong i-redirect dira ang desktop, documents, pictures and downloads lang ang mga folder para sa folder redirection. Okay? So ito ta sa user configuration, policies, and then Windows settings, and then folder redirection. So again, desktop, ang ato ang ikondra ang documents, and then pictures, and then downloads. But before that, wala pa ta ka-create og folder. So mag-set up sa taog folder nato. So minimize nato itanan, mag-create og folder nato dire. Let's just say folder redirection. Okay. So ato nang right click, properties, sharing, share, click the drop down and then select everyone, add, expand the permission level, read and write, and then share, then done. Another one, advanced sharing, share this folder, permissions, allow, full control, and change and read. So apply, okay, apply, okay. And then ato ning i-copy ning ato ang network path. So copy nato na. Then close. So dili na ta sa to ang balik ta sa tong group policy management. So again, so i-redirect na to ang desktop, documents, pictures and downloads. So una ang desktop, let's go with the properties. Again, saan pagbalik sa group policy, close na to na tanan. So matuto sa tools, group policy management. So manan ni. So actually nakahimo na tawag bago para sa faculty ganiya. So edit na lang nato na siya. And then policies, Windows settings, then folder redirection. Okay, so una sa desktop. So expand the settings, then paste the root path katong i-copy na to. Then uncheck the grant, and then the last checkbox ato nang i-apply. Then the documents, same procedure, basic, paste the path, uncheck the first checkbox, and then check the last checkbox. Then apply, yes, okay. Next is some pictures. So basic, paste the root path, uncheck the grant, apply, okay. And then lastly is the downloads. Properties, basic, paste, and then settings, uncheck the grant, apply, yes, okay. Then we're good to go. So okay na ta sa to ang faculty. So close na to na. So di na punta sa students. Select na tong students, right click, create GPO. Let's say STII students. Okay. Then right click, edit,
Then we'll go with the user configuration under policies and the Windows settings, and then folder redirection. So the same procedure again. So desktop, properties, then basic, paste the root path, go with the settings, uncheck the grant, check the third checkbox, and then apply. Okay. Next one is documents. Apply, yes, okay. Then the pictures, paste, uncheck, apply, okay. Then the downloads, properties, basic, paste, uncheck, apply, yes, and okay. So we're good to go. So to make sure nga naka-redirect na ta, so there's no need to mag-deal na ta kinala mag-GP update unless mulag out tabalik. So kinala to mag-GP update. So ato na i-close dire. So ato mga users nga gi-create nato a while ago from the students and then the faculty, dito siya mo reflect ang ato mga gipang redirect. So asa man nato siya i-login, matuta dito sa ato ang client. Okay? So dito sa client ato aning i-sign out ang ato ang user. So click nato ni switch account and then other user. So ang logon name dito sa teacher is teacher lang, di ba? Ang password is admin123. So check, then log in. So si Janisin, so makita na to na dire, ma-reflect na siya dire. Okay, sa server ni nga part. So mo na ato ang client. So pag mo man siya log in, mo-reflect na ng mga folders nga iyahang gi-redirect ganiha, which is the documents, pictures, downloads, and the desktop. Okay, so mo na ito ipakita. So ito ang assessor. So nato sa ito mo na siya set up, and then later ato na pong i-login ang ato ang student account. So karon na pata sa teacher's account. Okay, so we're good to go. So makita na to diri ang teacher na anay desktop, downloads, documents, and pictures. So to make sure nga maka-create og folder diri, so gikan sa client, create og folder diri, Raby, and then notepad, quick brown fox jumps over the lazy dog. Trivia lang, by the way, kani siya nga sentence is consists of all the alphabetical letters nga nasa alphabet. The quick brown fox jumps over the lazy dog. So close na to na, save na ko to. So let's check this sa server. So kita na to nga nanay folder gi-create dire, and then nakatuang iyan text sa game. So that means nga successfully redirected na ito ang folder from the client. So kung na i-close, so next is, so na-redirect naman teacher diri mapunta sa client, i-login na po na ito ang ato ang switch account. Lagyan na to ang student. So student and admin123, login. So this is server, makita na to na nanay student. Okay, so yan na lang ang process niya. So just pause the video and then we'll be back later.
Okay, so we're all set up. So diri sa server makita na nato ang students naka-redirect na pod sa mga folders nga given from desktop, documents, downloads and pictures. So diri sa desktop wala pa tayong mga folders, so diri na punta sa server. Try na to diri sa desktop. So mag-create ta og folder. So student folder. Let's say si Juan. I am Juan. Save. And pag-check natin sa client, so makita natin na natin folder dire. And then si Juan. Okay, so muna ipakita natin sa to ang assessor nga sir na human may redirect sa mo ang folder redirections in between sa duha clients from student and teacher nga account. Okay? So we're done with the folder redirection. Next is the remote desktop services. So sa remote desktop services, ato ang set up sa daan dire ang ato ang Windows firewall. Okay? Firewall. Dito sa server sa daan. So ito ang turn off ang firewall. Click OK. Then sa allow and open features, so Windows remote management, okay na ni, wala tayo dapat labdan dire. So balik ta, dire na punta sa Windows button, then system. Then ato ta sa remote settings, then mag-select tag users nga pwede nato i-allow nga mag-login sa tuang sa tuang server. So syempre si student, check names, and then si teacher, check names. So doon siya si Jane Dog, si Johnny Seeds. So click OK, then OK, then OK. Next, sa client na dayon ta. So, una ang firewall. Turn off na to ang ato ang firewall administrator. So, turn off, and then turn off. Okay. Then, sa allow and open feature, feature, ito sa Windows Remote Management, check, and then check the domain, the private, and the public. Click OK. And then next is sa system. Pause ko na natin. Ito sa remote settings, administrator. Admin 1, 2, 3, and yes, then allow remote connections to this computer, then select users. So itong i-allow dira si administrator lang. So let's say admin, check names, then click OK. OK, apply, and then OK. Then una, ato ang i-remote gikan sa server padulong sa client. Try na to. So remote desktop connection. So ato ang ibutan dira ang katong IP address sa to ang client. So remember nga ato ang IP address sa to ang client kay naka obtain naman ta, di ba? So IP config obtain naman ta gamit sa itong DHCP, which is 180.160.111. So man na ito ang ibutan diri. So 180.160.100.11. So let's try to connect if maka-remote ba ta sa ito ang client. Okay, so password sa administrator. So we'll just wait until it connect successfully.
Okay, so sa kaning prompt, click lang natin ng yes. Okay, so we're here. Click lang ito ng yes. And then maswitch tas ito ang client. And then ito na click OK para ma-remote na siya successfully sa ito ang server. So by the way, wala na akong na-remind. So every time mga restart na server, mag-connect siya, ako man na siya set up sa domain, make sure nga i-check pin mo ang DNS server kaya mag-change na siya from time to time nga mag-restart. So probably I guess kaning IP address karon sa server na usab niya siya 127.0.0.1. So successfully connected na nga to ang ito ang server sa itong client. So ito na i-close. So man ito ipakita sa ito ang assessor nga naman natag remote. So try na po na ito ang client to server. Okay, server to client man eh. Karon before ta mag-proceed sa client to server nga remote, check sa nato ang IP address if tama ba nga ito ang DNS. Okay, so as you can see, nausab siya. So probably pag remote ninyo gikan sa client padlong sa server, di siya connect. So ato siyang i-change sa daan. So 1. So, click OK, and OK, and close. So dito sa to ang client. So lagi ta dire as Jane Doe. So ito. So remote So 180, 160, 100.1. Okay. So admin 123. Okay. If na yung mga misconceptions nga may tabo nga di mo ka remote gamit sa mga account nga atong gi-provide, gi-create na to sige ka sa server sa mga users from teacher to student. So I suggest nga gamitan yung account sa pag-login ng katong sa katong pag-prompt karon lang sa administrator na para wala na problem. Okay, so to sign in remotely you need the right to sign in the remote desktop services. So manage ang possibility ang gingon. So di ta ka login. Sa pag-tag 1 2 admin 123. So nahin naka-login na niya. So gamitin nato balik ang student nga account. Okay. Admin 123. Check. Okay na. So make sure good. Tama ang password. Okay, so close na natin yung this one. So balik ko na to. So connect. So mag-ask siya og username. So more choices ta dito sa use different account. Buta na to yung administrator na, ha? Para wala na yung problem. Admin 123. Okay. So probably wala nang na-error man ko. Kasi admin naman itong gigamit nga account sa pag-login from client to server. Okay, so click yes. And then, so we're successfully logged in from client to server. Okay, so that's it. So we have successfully logged in the
client to the server PC. So next up is ang pag deploy sa printer, and then Windows Server backup and Delta. Okay, so this time deploy na daw printer sa group policy. So this is a server. Nag-install sa tudaan og driver nato. Actually, we could add given printers nga nasa to ang operating system, or we could just simply install a driver from our computer. So sa pag-access, wait, so let's just say nanatay ko na. Okay, so we're back. So sorry akong restart ang PC kay wala ko'y privilege nga maka-install diri sa virtual machine. So nag-install pa ko daan. So by the way, nato sa server na to nga PC or kanang sabi ni tawagan a drive or operating system. So I just need to share my folder. Wait lang, share sa akong folder para maka-install ta og printer driver. Okay, so add hotspot, next, and finish. Okay, so para maka-download ko, maka-install o driver. So mag-install sa driver diri sa printer. Wait, so ito printer diri. Okay, so kana akong install nga Epson L110 nga driver. So actually there are given drivers already sa operating system nato, but I chose to do this kaya mga mga bago nga mga printer ginagamit nato ron. So the common. Okay, so sa pag-install, so setup na naman ni manually, and then LPT1 muna the usual ginagamit nato. Okay, so we're good. So ato na i-close. So to deploy a printer, so madura ta sa tools, and then print management. Okay, now ito sa print servers, and then server local, matuto sa printers, and then makita na to din na naka-install na to nga Epson L110 nga series sa itong server. Actually, we can add a printer here. So add na next na dire, and then type of device, auto detect, tama ba? Wait, add new printer using existing port, and then install new driver, and then mag-select ta dire unsa nga driver or type nga brand sa mga printer. But since na naman tayo given nga gi-install, so kanina ito gamiton Epson L110 nga series, and then pag-deploy na niya, so right click na nato na, and then deploy with group policy. So diri nga part, i-deploy nato siya both sa teacher o sa student nga group policy or GPO. So browse na nato na siya, select na tong faculty, click OK, then check nato ning duha, then add. So sa faculty na. Next is sa student.
then okay, and then check, and then add. So natay faculty and students. So click apply, then okay, and then okay. Makita na ito dire, deployed printers is ang Epson L110 series. Now to check nga na-deploy na siya, so sa ato ang account karon dire sa client na atas sa ato ang saan nga account ni ata kay Jane do nga account. So that means student account siya. So pag matuta sa devices and printers, so matuta sa control panel, and then hardware and sound, so view devices and printers. So dire wala pa tay makita ang Epson L110. Now to check nga nana dire atong printer nga gi-deploy gikan sa server, so ito lang i-GP update sa to ang CMD. So let's just type GP update /force. So space /force, and then enter. Then once mo restart na siya, so makita na ito na dira later on ang kanang gi-share na ito nga printer gikan sa to ang server. So here, so to log off, so let's just press Y sa keyboard and enter. Then we'll be signing up and then log in again. Okay, so admin 123. Now let's try to check again sa control panel if na ba to atong printer. Devices and printers, then okay, ngano wala man siya. So try sa nato siya og GP update diri gikan sa to ang server. So GP update /force. Okay, let's try to check here balik sa itong to server. So GP update na balik dire, GP update /force. Yes, hopefully na siya. Admin 123. Control panel. Okay, so if this problem occurs, so balik ta sa itong server. Probably wala siya gidawat dito sa ato ang print management. So let's just add another another printer na lang dire. So add printer na lang ta. Di niya dawaton. So I suggest nga mag-install na siguro ta og dire sa client. Wala siya available nga driver. So dire na lang ta. So mag-add na lang tag printer. Add printer, so add new printer using existing port. And then install new driver. So let's say data sa Epson nagyapon, then mingita tag kuan dire. Kani nga printer lang. So next, and then next. Finish. Kani atong i-deploy. So deploy with group policy. So browse, stay faculty, okay, check, add, and then students, okay, check, and then add, then apply, then okay. So duwa na nadiri nga piece printer. So GP update na dire balik para ma-sure na to. Then we'll go back here sa to ang
client, CMD tabalik, GP update, /force, okay, let's try to check. So, control panel ta sa client. Okay, so na siya dire. Makita na natin siya dire. Una na ito ang server. So, the problem is, ganiha, nag-install ta og kanang Epson L110 sa to ang server, pero wala tay driver nga gi-install dire sa to ang sa to ang client. Wherein, kaning atong gi-install nga printer, kaning si Epson ESC, so na siya available nga driver diri sa Windows 10. So matong ni-deploy siya. So makita nato diri natin Epson ESC. So 9-pin class driver on server. So man siya ipasabatan niya nga naka-network or naka-deploy na siya og printer in between sa student o sa teacher. Now if i-check nato siya sa teacher pud nga account, switch account ta dito sa teacher. So admin 123, admin 123. Check natin dito sa control panel. Kita ba nato na diri nga naanapoy one eh. So mo GP update sa data diri. CMD GP update /force okay, so yes, and then log in again. Control panel. So as you can see, na siya dire. Okay, so okay na ta sa to ang print document services in a way nga mag-deploy ta og printer sa to ang group policy. So next is pag unsaon mag-deploy og mag-backup. So Windows Server backup na ta. So dito sa tong server, naatay ang ako ang gi-partition ganiha is naatay actually 50 gig ni akong gi-set ganiha para sa operating system. Then nagbilin ko 10 gig diri sa to ang local disk D na siya. So kanay kinahanglan ako na siya i-format kay para dira na ko ibutang ang backup na to unya pag once mag-backup ta. Okay? So format ako siya, then close. So na ako 11 gig. So ang ato ang i-redirect or kaning ato ang i-backup ng mga folders o mga files, isa katong ato ang i-redirect kaniya, which is the desktop, documents, pictures, and downloads. So para pag-restore, dali na lang siya. Now to go with the backup, Windows Server backup, so let's just go with the tools and then Windows Server backup. Okay? Nag-click na to local backup. So dali lang ito ma-backup sa server. So ito sa backup once. Click next. Let's just click custom. Then add items. Select C. And then users, administrator. Then select the desktop, documents, pictures, and downloads. So mara na upat. Ito redirect na to. So click OK. Next. Next. And then local disk D. Tama na siya. Kay D man eh. Mama na yung file na to. Local disk D man na siya. Okay. So next. And then backup.
So we'll just wait until it finishes. Okay, so we're done sa backup. Karon ato na po siyang i-restore. So recover, click na tong recover. So this server, click next, 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 and then expand na to ng server, local DC, users, and then C, administrator. Select lang tong administrator, the next, next, and then recover. Na siya. So close. So makita niyo da pag recover niyo ano yung mga duplicate dra sa to ang kuno. Later on sa to ang mga files nag-duplicate na siya. So wala tong ipakita sa kasi source man ako backup o recover. Yan na. So goods na ta sa to ang Windows Server backup. Ito lang ka simple. Now karon sa pag-maintain sa PC, syempre dali lang igura ta mag defrag sa to ang mga disk. So kaning sa C to nang defrag or just search defrag and optimize. So kani need optimization, so i-optimize na to na siya. Same goes with all of the devices. Optimization not available for the meantime. So pag dili siya available pa ang pag-defrag, so let's just select this cleanup. Now since kay mag-install mo mag-application sa kuno sa inyong mga OS in between sa server o sa client, inyo lang pag i-scan ang inyong kuno ang inyong mga drives. Let's say direct sa client. Okay, ako sa client karon. So sa this PC, right click na to na. Punta na to na scan with Windows Defender. Turn on administrator. Sorry. Admin 123. Admin 123. So automatic na siya nag-scan. So man ipakita pa din sa assessor na sir nag-scanning nako na man ako ano. So dire mag-defrag po ta dire sa to ang client. So defrag. So optimize administrator admin 123 and optimize. So not available siya for the meantime. So kung dito sa server, so sa this cleanup ato lang ipan-check ni kaya ito ang ipan-delete ang mga junk files na click OK and delete file. So yan nato mag-maintain og mga PC nato o natong laptop para dili siya mapuno diretso. Huwag tatawin niya itong mga junk files. So click OK. Let's try to optimize once again. Okay. So I think it's good. Hindi mo siya necessary. Once nga tuwara siya giscan. Okay. Scan na natin na siya dire. Automatic na siya mag-scanning. Not necessarily nga ito na ning close na ito to. Ano. So, sir, nag-scanning na ako sa duha ka PC. Ano. And then, this cleanup na po na ako. Huwag na-optimize na po na ako. Sanara. So, I think this is good. So, wala na tayo wala na tayo pwede pang idungag. So just make sure nga the same tanang mga password sa tanang accounts nato. Okay, so
I do hope that this video will be informative to you all. And then kanina i-follow ninyo for the advanced way of setting up the client and the server. Okay? So thank you and God bless everyone. And good luck for the assessment soon.